अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। किसी ने सवाल किया कि क्या आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिल सकता है? तो जवाब मिला कि हाँ, मिल सकता है, शिद्दत की बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही अहम और ख़ास बात भी है कि जब तक अल्लाह ना चाहे कोई ना आपका साथ दे सकता है, ना आपकी ज़िंदगी में एंट्रेस मार सकता है, और ना ही आपको जो है वो खुश रख सकता है और ना ही आपको दुख दे सकता है। ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमारी किस्मत, लोग कहते हैं कि ये मेरी किस्मत में था, मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह की शिकायतें और शिकवे करते हुए देखा है। किस्मत ख़राब नहीं होती, किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है। किस्मत नहीं, वक्त ख़राब नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा वक्त ही ख़राब चल रहा है। वक्त ख़राब नहीं चल रहा, आपकी एफर्ट्स कम हैं। आपने जो है अपनी एफर्ट जिस चीज़ में लगा रहे हैं वो आपका मियारी नहीं, वो आपकी जगह ही नहीं है। आप अपनी एफर्ट बदल के देखें, आप अपनी जगह तब्दील करके देखें, आपका वक्त भी बदल जाएगा। जो लोग ये शिकायतें करते फिरते हैं कि वक्त बुरा है, किस्मत बुरी है, ये कोई आपके पास जो है वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये कोई चीज़ें नहीं है। मैं इसको नहीं मानती, साइकोलॉजी इसको नहीं मानती, हकीकत इसको नहीं मानती। अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे दुआ करो और मैं दुआ से तकदीर बदलने का जो है वो इख्तियार रखता हूँ। तो जो तकदीर से जो है वो आपकी तकदीर बदल देता है दुआ के असर से, फिर वहाँ पर आकर आप वक्त अच्छा नहीं चल रहा, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टूना कर दिया है, किसी ने टोटका कर दिया है, कोई हमें जो है वो परेशान कर रहा है, ये कोई चीज़ें नहीं है। किस्मत का लिखा टल सकता है आपकी एक दुआ से, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि अल्लाह के साथ कांटेक्ट मजबूत रखना है, अल्लाह के साथ मामलात जो है वो मजबूत रखने हैं, और आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं फिर आप वहदानियत पर रहें, एक ही पर रहें। ये ना करें कि आप महबूब बदलते रहें कपड़ों की तरह। यहाँ लोग यही करते हैं, एक महबूब से काम नहीं चला तो दूसरे की तरफ चले गए, दूसरे से काम नहीं चला तीसरे की तरफ चले गए, और फिर शिकायतें करते रहते हैं कि हमें तो सच्ची मोहब्बत ही नहीं मिली, हमें तो किसी ने जो है वो परखा ही नहीं। तो एक ही महबूब के साथ रहकर या तो उसे बेहतर करने की कोशिश करो, और अगर नहीं कर सकते तो अल्लाह से उसके लिए जो है वो गिड़गिड़ा के दुआ करो, ताकि अल्लाह तुम्हारी दुआ के असर से जो है वो उस शख्स को तुम्हारे लिए जो है वो आसान कर दे। और सीधी बात ये है, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, कुछ लोग किस्मत में नहीं होते, कुछ लोग आपके नसीब में ही नहीं होते, लेकिन आप अपनी दुआ और अपनी एफर्ट के जोर पर जो है वो उनको अपने नसीब के साथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, ये लोग आप अगर अपने नसीब के साथ जोड़ भी लें तो भी ये ज़्यादा अरसे आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि वो आपके नसीब में नहीं होते। इसीलिए जो शख्स आपके नसीब में होता है अल्लाह ऑटोमेटिकली आपको उससे मिलवाता है, और वो आपकी ज़िंदगी में आता है और वो आपकी ज़िंदगी संवारता चला जाता है। जो बंदा आपकी ज़िंदगी से निकल गया है या चला गया है या छोड़ गया है, उसको साइड पे जो है वो चला जाने दें। उसके साथ आपका जो है वो सिनेरियो था ही नहीं, उसके साथ आपका सीक्वेंस था ही नहीं, उसके साथ आपकी किस्मत थी ही नहीं। क्योंकि अगर वो आपके लिए बेहतर होता या वो आपके लिए अच्छा होता तो वो आपके साथ रहता। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता, जो शख्स आपके लिए बुरा है ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए बुरा हो, वो किसी ना किसी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी हो सकता है। उसी के जैसे लोग, उसी का माइंड रखने वाले लोग उसके साथ चल सकते हैं। आपके साथ अगर उसने बेवफाई किया तो ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी के साथ बेवफाई करे, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपने जैसे माइंड रखने वाले लोगों के साथ लोग चलना पसंद करते हैं। अक्सर औकात मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो शादियां भी टूट जाती हैं, मोहब्बतें भी टूट जाती हैं। मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती या फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, दोनों ही कंपैटिबिलिटीज़ जो है वो ज़िंदगी में और साथ चलने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना कि सूरत हाल ये है कि माली जो होता है ना, एक माली जो बाग बनाता है, अगर वो दूसरों के बाग देखना शुरू कर दे और अपने बाग की जो है हिफाजत ना करे तो उसका अपना बाग तो उजड़ जाएगा ना। माली को अपना बाग ठीक करना है, माली को किसी और के बाग की तरफ नजर सानी करके नहीं बैठना। यहाँ मर्द हजरात यही करते हैं कि अपनी बीवी पे नजर नहीं रखते, अपने प्यार करने वाली पे नजर नहीं रखते, उसको सजाते संवारते नहीं, उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, उस पर पैसा नहीं लगाते, और दूसरी औरतों के ऊपर जो है वो पैसे खर्च कर रहे होते हैं, और वो चार और बंदों को जो है वो यही कहानियां सुना रही होती हैं और उनके साथ जो है वो अटैच होती हैं। तो माली हमेशा अपने बाग की हिफाजत करे, दूसरों के बाग पे नजर सानी ना करे, तभी जाकर वो जो है माली कामयाब हो सकता है। अब खुद अल्लाह ताला ना बड़ा रहीम व करीम है, वो जो दिल टूटता है ना वो उसके करीब हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी मोहब्बत सच्ची हो, आपने उस शख्स से सच्ची मोहब्बत की और आपने कभी उसके साथ बेवफाई ना की हो। अगर आपने भी उसके साथ बेवफाई की हुई है कि आपने उसके होते हुए कोई और लोगों के साथ भी ताल्लुक रखे, गलत कामों में आप गए, गलत चीज़ें की, तो फिर आपके करीब अल्लाह नहीं है। अल्लाह उसके करीब है जिसने सच्ची मोहब्बत आखिरी दम तक जो है वो निभाई है। और आप अंदाज़ा करें किस कदर टूटा होगा वो शख्स जिसके दिल से ये अल्फाज निकले होंगे कि कई अजियतों को, कई जो है वो गलतियों को उसने माफ़ कर दिया होगा, और उसने ये कहा होगा कि मैं तुम्हें अपनी तमाम अजियतों से, तो मुझे दी गई तमाम तकलीफ़ों से आज़ाद करता हूँ, और जब मैं खुदा के सामने जाऊँगा उससे पहले ही मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। माफ़ करना बहुत बड़ा अमल है। देखिए, अगर आपने खुद को तकलीफ़ देनी है ना तो फिर आप किसी को माफ़ ना करें।
لیکن اگر آپ نے خود کو مطمئن رکھنا ہے، اگر آپ نے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ رہنا ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ دل سے لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو معاف کر کے دیکھیں، آپ خود سے ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ خود بخود راستے جو ہے وہ بنا دے گا۔ اور اگر ایک شخص آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو کہہ دو کہ میں بہتر سے بہترین دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ اگر ایک شخص چلا گیا تو اس کی جگہ اور بہترین شخص آ جائے گا۔ لیکن یہ کام نہ لگا لیں کہ جی ایک شخص چلا گیا تو دوسرا آ جائے، دوسرا چلا گیا تو تیسرا آ جائے۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دیتا ایسے بندے کا۔ ایک دفعہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسہپ ہوتا ہے اور آپ تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ دوسرا بندہ آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی بھیج دیتا ہے۔ لیکن یہ لائنیں جو لگانے والا حساب ہوتا ہے نا، اس طرح کی چیزوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ میں تھوڑا سا ڈیفائن آپ کو اس لیے کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ بھی جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی اڑان کی ٹھان لیتے ہیں یا آپ محبت کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو طوفانوں کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ محبت میں بھی طوفان آتے ہیں اور آپ کی کامیابی کے راستے میں بھی طوفان آتے ہیں۔ جب آپ نے ٹھان لی کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اور جب آپ نے ٹھان لی کہ میں نے اس محبت کو کامیاب بنانا ہے، تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا طوفان آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا طوفان جو ہے وہ آپ کے راستے میں آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ طوفانوں کو آپ کو راستہ دینا ہی پڑے گا۔ اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، طوفان تو ہر کسی کی زندگی میں ہے۔ کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہے یہاں پہ، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ جس کو آپ خوش بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی نہ جانے کتنی سٹوریز ہوں۔ ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی کہانی ہے اور وہ اس کہانی کا جو ہے وہ محور ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ تو یہاں پر کردار ایسا رکھو کہ کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، رتبہ برقرار رہنا چاہیے۔ آپ کی ڈگنیٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، کسی کے جانے سے آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب نہیں ہونی چاہیے، کسی کے جانے سے آپ کی جو ہے وہ جسمانی صحت پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اپنا جو ہے وہ تعلق رکھو، ایسا کردار رکھو کہ کوئی جاتا ہے تو جائے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنا وقار اور اپنا رتبے کو قائم رکھیں۔ ایسا اپنا جو ہے وہ تعلق رکھو، ایسا کردار رکھو کہ کوئی جاتا ہے تو جائے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنا وقار اور اپنا رتبے کو قائم رکھیں، اپنے وقار سے مت گریں، کسی کے آگے گڑ گڑائیں مت۔ کوئی آپ کو وقت نہیں دیتا مت دے، سائڈ پر ہو جائیں۔ وہ آٹومیٹکلی اگر آپ کے پیچھے آئے گا تو وہ آپ کا ہے، نہیں آئے گا تو آپ اس کو جانے دیں۔ یہاں پر اپنے مینٹل پیس کا بہت 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 دھیان رکھیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، اس کی آخرت کو آسان بنانے کی کوششیں شروع کر دو، کیونکہ یہی محبت کا پہلا تقاضا ہے کہ اس کی آخرت سنوار دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو خدا کے لیے اگر آپ کے لائف پارٹنر یا آپ کے پارٹنرز کسی غلط کاریوں میں، غلط کاموں میں ملوث ہیں تو ان کی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، ان کی آخرت کو جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ ان سے اگنور نہ ہوں یا ان سے بھاگیں نہ، بلکہ ان کی آخرت کو جو ہے وہ بیسٹ کریں۔ اچھا، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ غیر شادی شدہ لوگ جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی پارٹنر رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ جو غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے یا کرتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا تعلق جو ہے وہ مت بنائیں، کیونکہ دل سے کسی کے نہ کھیلیں۔ جو دماغ سے کھیلنے کا ہنر رکھتے ہیں ان کو دل سے نہیں کھیلنا چاہیے، کسی کی ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیلنا آپ نے۔ بس آپ نے یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی ہے۔ جو وفادار ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے دیوانے نہیں ہوتے، یہ جو ہر کسی کے دیوانے ہوتے ہیں یہ وفادار نہیں ہوتے۔ ذہن میں رکھیے گا، وفاداری جو ہے وہ ایک برانڈ ہے، اور وفادار شخص جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ 4 لوگوں کا 5 لوگوں کا دیوانہ نہیں ہوگا، وہ ایک ہی شخص کا دیوانہ ہوگا جس کے ساتھ اس کی زندگی گزرنی ہے۔ تو آج کے ولاگ کو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اور فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا۔